Okay, Yads Casinillo Promotion proudly presents bakbakan sa Mohon Dumanhog. Team Ichoy Dodo Nonel versus sa team Denver Ernie Elmer. 1-0 na, 1-0. Game 1 ta, game 1 ta. Weh, kalingko na di boss. Ayo, kalingkuran ng boss. O, servisyo Ernie para dos. Ichoy sagang. Gibundakan sagang yapon. Nakabaos Dodo. Sagang. Out ball. Mangga. Kaweng. 2-0 na, 2-0. Sukat pagsuot ko sila sa yung kadaog bisa kausa. Ako pon. Ba, parehas tan. Balas. Kini. Para Tris. Out ball, out ball. Bola sa team Nonel. Mangga. Servisyo Nonel. Ay, gi-out man ang servisyo. 2-0 lang yapon. Bola sa team Denver. Denver, may servisyo. Sagang Ichoy, gilabay sa gawas. 3-0 na. Servisyo Denver. Bola. Servisyo Iloy Baino. Laras do. Gipokot ang tirang Dodo. Shout out ni Vincent from Kasadya. Kasadya Ronda. Ay gilab. Sahod pa. Nonel nakabunal. Sagang nga. Out 4-0. Servisyo Elmer. Dodo. 5-0 na, 5-0. Gilubong man dayon ang team Nonel Amak na. Ichoy sagang. Out ball. Bola sa team nilang Ichoy. Dodo og ni Anolel. Servisyo Dodo. Point. 1-5 na, 1-5. Servisyo Dodo. Lah. Nonel. Bato. Gipunan. Dapag yun. Guys, short si Dodo. 1-5. Side out. Shout out ni Boston ni og ni Mama Risil pa sa tiempo di Guadalupe Carcar. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez. Shout out Bus Jan Akrabaya diya sa Rabaya Compound, Talisay. Shout out Papart Eric Lasarte, Manoy Elisetraya diya sa Langtad, Naga. Servisyo Nonel. Burakido. Nonel, lah. Imo do. Lah, Ichoy, kuha pa. Nakabunal. Poko Elmer. Puntos 2-5. Servisyo Nonel. Lobo. Birahan. Sagang. Lah. Out ball. 5-3 na, 5-3. Servisyo Nonel para 4. Lobo. Bunal. Dapa. Side out. 5-3 sa 5-3. Sa atong game 1 Bakbakan na to diri sa Mohon na Dumanhog. Servisyo Denver. Ichoy sagang. Bundakan sagang yapon. Tokpod kuha yapon Ichoy. Tuara Dodo to the rescue. Ibo do. Out ball. Mangga.
Shout out sa mga Baino ha. Baino brothers diha sa Kasadya. Nonel firing. Answered by Denver. Binumba sa irin ni Choy. Nonel sagang. Overshot. Out ball. Servisyo Elmer. Sagang ni Choy. Lah, Choy again. Mo Choy. 3-shot combination ni Choy. Wow, duduk. Kot ang top mode ni Denver, side out. 5-3 sa 5-3. Dodo to serve para 4. Kana, sige na. Lah, di. Kuraki. Dapa. Bunal. Agay. Mi oplok man, mi kaggar man. 3-5. Servisyo Erne. Kamang. Change court. Ang lamian nga chicharon na ang Maricel Anthony chicharon na pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa Guadalupe Karkar. Diya sa Maricel Anthony Store. Kang Arnoco ono Disco Mobile Basta Disco Arnoco. Kang Jorkin Construction Supply for your construction needs. Kang Ludis Native Lechon Manok Diris Dumanhog ay kalimti. 8-3. 5-point lead in favor of Team Erne. Denver and Elmer. Team Talisay. Elmer sagang. Nakabunal. Gipunan lah. Wana. Taligi. Ay. Gipukot ang bulang Elmer. Servisyo Nonel. Erne. Bundakan sagang na. Dodo na pabuto. Kitubag ni Erne. Ge. Burak. Tapay. Bagdok. Pasok. Inside. 3-8 pabor sa Team Talisay kontra sa Team Dumanhog. Naunahan ang Team Dumanhog. Gilobong og 5 ka puntos. 3-8 sa atong game 1. Servisyo Denver. Nonel. Out ang bunal. 9-3. Last 3. Servisyo Denver. Dudo. Panagan na magsagang Dudo. Last 2 na. Kini para 11. Itchoy. Lapiktos kamang Nonel. Elmer. Dudo to na rescue. Bunalan. Inside. 11 last ball. Para daog na Team Talisay. Itchoy. Bunalan. Padpad. Ay tagakan Nonel. Di na madag ampo. Daog na ang Team Talisay game 1.